Eh, tunasalimia wa membre wa cadre d'échange délégué. Tunasalimia en particulier admin wa groupe yetu ya cadre d'échange, notamment Mheshimiwa Gilles Mulumba, Papa Eritien na wengine wote wana memba kama vile tulitoka kusema, tunawasalimia. Mwenye nasema hapa ni wa Ubwela Mwila Dalton, ni secrétaire général tena porte-parole wa CNPCC, ni Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté du Congo, ambayo inaongozwa na Mheshimiwa William Amuri Yakotumba. Ninapanda saa hii mu group kwa kutuma hii audio ambayo mnaona natuma kwanza video mbele. Video ya kwanza naituma pale yulu, kisha mie na akompanye na hii audio yangu mujina ya CNPCC parce que c'est moi le porte-parole. Iko mshangao kubwa sana sababu watu wengi wanaweza ona ile video wanaweza wakajiulize kama huyu mtu ni nani. Ule mwenye anasema pale ni porte-parole wa FPDC yenye inaongozwa na ndugu Ibuila mtetezi wa Seba. Ule mwenye anasema pale ndio porte-parole. Sasa vitu vingine vinaweza kuwa vya kushangaza watu, lakini pia tunaweza tukakomprendre, na ndio maana nina adresse hii discours au hii audio yangu kwa membre ya cadre d'échange kisi tulitiwa pale Kinshasa. Je pense FPDC ilikuwa represente pale Kinshasa wakati tulitiwa na rais, na tulishukuru kwa initiative za wapacificateur au ba facilitateur ndugu Héritier na ndugu Gilles Mulumba. Tuliwashukuru kwa sababu mlifanya effort, na sisi kama vile sisi CNPCC tutaambia watu sababu gani sisi tunaendelea kufanya shukurani, na mpaka sasa hivi shukurani yetu inaendelea kuwa pale pale, sababu kuna watu ambao wanakuwaka wanashindwa na kusema au na kutangaza effort ya wengine. Nikisema fulani eko na kapasite fulani, nikisema fulani eko na matilite fulani, nitakuwa sawa vile na mutapa, nitakuwa vile na muinua. Auweze inuliwa kama aujue kuinua wengine. Hapana, kuinuliwa mpaka na wewe ujue kuinua wengine. Haiko kule njoo kwenye niko naenda. Mshangao ambao tuko nayo ni hii. Huyo ndugu mwenye anasema pale, mwenye ile video, so kama vile tulisema, kama ni porte-parole wa FPDC yenye inaongozwa na mtetezi wa Seba, na mtetezi wa Seba alikuwa represente pale Kinshasa. Tulitiwa, na wakati tulitiwa kama vile watoto wa nyumba, na ndio maana mshangao wetu wa kwanza kuona mtu ambaye au watu ambao waliitwa na rais na mpaka sasa hivi ni watoto wa nyumba waendelee kusema ya kwamba ile vita yenye kunapita Nord Kivu ni kope ya rais. Neno ya kwanza yenye natushangaza sisi NPCC ni kuona mtu wa mtetezi au movement ya mtetezi kusema ile vita ya Nord Kivu ni kope, yani ni commerce ya rais. Inatushangaza sana, lakini pia haiwezi kutushangaza kwa sababu tunajua FPDC politike yake. Hata kama tulienda Kinshasa walikuwa represente pale kama vile wazalendo, sababu wazalendo pia wako infiltre.
Lakini mwenye alitangulia kuwa porte parole mbele ya huyu alikuwa anaitwa Nyamachabo Nkanja Microbe. Nyamachabo Nkanja Microbe ndio alikuwa porte parole wa FPDC, na alikuwa porte parole wa FPDC bakaitiwa ku reunion ya Corneille Nangaa. Je crois batu bote balipata ile audience publique yenye Nkanja Nyamachabo Microbe eko na samba. Banaitiwa Kigali, banakutana na Corneille Nangaa. Microbe anasema kama yeye njoo mwenye alikuwa anatumwa kutoka kukufizi, na liste ya bapartisipa ya maparti zenye zilipartisipe mwili kikao bona Corneille Nangaa inatoka pale. Anasema kama ni mtu wa FPDC na liste na jina ya parti politique FPDC ili apparaître mu liste de présence ya gisi walikutana na Corneille Nangaa. Na Nyamachabo Microbe anasema kama wakati walionana na Corneille Nangaa balipita moja kwa moja banadere, c'est-à-dire FPDC ili adere moja kwa moja ku AFC ya Corneille Nangaa. Bali adere FPDC, je dis bien, il y adere ku AFC ya Corneille Nangaa, parce que ni porte parole wabo njo mwenye alisema mu audience publique. Kama vile mimi natoka kusema hapa, mimi Dalton siwezi sema vitu vya kukupurupuka tu. Bienye mimi nasema napasha jua kama hivi yenye mimi nasema njo filosofia ya mouvement yangu, hivi yenye mimi nasema njo ordre ya chef, parce que c'est moi la bouche autorisée ya kusema. Na ndio maana tunasema FPDC ni parti membre ya AFC ya Corneille Nangaa, parce que c'est le porte-parole wabo njo mwenye alisema baada ya abo kusikia mawazo ya Corneille Nangaa bakaadere moja kwa moja. Ilitoka kukinywa porte-parole mu audience publique. Haiko mimi ndio mwenye nasema, haiko CNPSC ndio inasema. Sasa ni kusema tunaweza shangaa kidogo, lakini pia hatuwezi shangaa kwa sababu bafalsitateur au bapacificateur au bamediateur ba entre wazalendo na gouvernement au entre wazalendo na armée régulière, wale watu wenye wako na facilité, wale wa mediateur njo wenye wako wanaingia mu maerreur ya kuita n'importe qui a participer mu kikao cha wazalendo wakamilifu, wa participer ku kikao cha siri ya nchi, na wao walishapaka matope, na wao wanatumika na wagresseur. Erreur iko natoka, nasema hivi kwa sababu je crois administrateur iko humu na baaccompagnateur bake biko humu, et aussi sie ba membre ya cadre d'échange tuko humu, tuko tunasema kama vile commission, kama vile delegation nyingi kwa Kinshasa, sababu hii erreur inaweza kurudiliwa tena kuita batu benye atumetrize. Hii mouvement atuimetrize, mouvement ya atuimetrize. Comment expliquer batu bakose kureconnaître mazuri yenye Rais Tshisekedi anafanya? Comment mouvement moja inaweza kosa kujua ile iko reconnaissance? Na ni mubaya sana maisha ya mtu. Na kwa kumujulisha kidogo, hata nimwambie uzuri wa Rais Tshisekedi, mtu hawezi kuwa sawa vile maji, mtu anaweza kuwa na buma fai, haiko Mungu. Sisi kama vile wazalendo, ni mshangao sana kusikia mtu anajiita mzalendo, mpaka saa hii ayajua umuhimu wa Rais Tshisekedi. Acha nionyeshe watu wa FPDC. Na huyu porte-parole wa FPDC anaweza kuwa petetre na haki, sababu bienye tulivivre wakati wa Kabila yeye hakukuwa.
Alikuwa kama alikuwa mkomersa, kama alikuwa anachuruza, kama alikuwa anafanya kazi ya activity yake yenye alikuwa anafanya. Sababu wakati tuko tunafanya lite, wakati tuko tunapigana, wakati Joseph Kabila alikuwa anatufuata mmapori, huyu alikuwa yakamata bunduki. Benye balikuwa na mabunduki balikuwa njo sie na shefu wake mtetezi. Wakati yeye akusibiri vita, akusibiri probleme zenye tulipata mu regime ya Kabila, wakati yeye akusibiri ile probleme, anaweza kaone tu ni mambo ya kawaida tu, anaweza ona Rais Kisekedi ni mtu wa kawaida, sababu yeye hakupata taabu yenye tulipata wakati tuko tunapigana na Joseph Kabila. Shefu wake ndio mwenyewe anaweza sema anajua, na kama shefu wake alimwakorde aseme vile, vraiment je suis désolé, nous sommes désolés. Umuhimu wa Kisekedi ni nini? Wa Rais Kisekedi ni nini? Tulikuwa tunatembea mbarabara sie wakati wa Joseph Kabila, nani mwenyewe alikuwa anatembea mbarabara? Tulikuwa tunawindwa kama vile antilope mapori, tulikuwa tunawindwa. Rais Kisekedi anaingia ku pouvoir, tunaanza fika mbarabara. Ni kitu cha kwanza. Cha pili, Rais Kisekedi ana reconnaître kazi yenyewe sisi tulifanya, anasema no, mweye kazi yenyewe mlifanya kazi kwa faida ya nchi, kwa sababu mlicontribue ku blocage ya balkanisation, na kama mlicontribue ku blocage ya balkanisation, muko watoto ya nchi, mlifanya kazi kubwa, mnapaswa kuwa na uhuru, na mko na droit ya kudefendre nchi, mko na droit ya kuproteger nchi. Ndio maana saa hii tunajikuta tuko murad reserve armée ya defense. Ndio maana saa hii tuko tunatembea mabarabara. Ndio saa hii hatuko tena mapori. Nyama njoo zinaishi mapori. Eske watu wanaishi watu wako obligé kuikala mapori? Tuko obligé kuikala mapori? Hapana, nyama njoo zinakaleka mapori. Rais Kisekedi anaingia ku pouvoir, anatuambia shuka muikale mabarabara. Rais Kisekedi anaingia ku pouvoir, anasema amuko tena maforce negative, munakuwa watoto ya nchi, munakuwa bazalendo, munakuwa reserve armée ya defense, mutumikie nchi. Mtu mwenye anareconnaître kazi yenyewe sisi tulifanya muda mrefu, tuseme ya kwamba ni adui ile iko ireconnaissance ya modele gani? Ile ni uadui wa modele gani? Kutokujua kazi yenye Rais Kisekedi anafanya. Abatraire Rais Kisekedi, banatraire bazalendo bote ndio benye biko trai. Na CNPSC tunasema vile kwa sababu gani? Neno ya pili ambayo anasema sisi ba kivusie. Tunaona mambo ambayo Rais Kisekedi anafanya, sisi ba kivusie tuko tunaiona, na iko siku tutadeside. Ile neno sisi kama vile CNPSC inatushoke, sababu ile mouvement ya FPDC haina kalite ya kusema munu ya Sud Kivusie au ya bakivusie. Abana ile kalite. Kazi ziko zinafanyika, bako wapi? Depuis le 23 mai 2024 CNPSC tuko tunapigana na Redi Tabara. Redi Tabara hapa mo plateau balikuwa plus de 700. Mais leo banabakia ma centaine. Tuisha ba neutraliser. Prochainement tabatumia ma video za ma captif. Aba capturer benye tunakamata ba Redi Tabara. Redi Tabara ndini, Redi Tabara signifie résistance pour un état de droit, ni milice burundaise. Benye balikimbilia huko nyuma, tuko tuna neutraliser. Tuko tuna neutraliser. Est-ce que FPDC ko pale? Sibeko kuma barabara beko banatembea mmebia weko na diambile benye unataka. Abafanye kazi. Mais batu benye abafanye kazi bako banasema ono ya bakivusie, ono ya Sud Kivusie. Que non, sisi ba Sud Kivusie, sisi ba Kivusie tutareagir. Mukalite gani? Mukazi gani yenye bako banafanya? Kama mjue kazi yenyewe Rais Kisekedi anafanya, sababu mulishika enda ku FD ku AFC ya Corne Nanga, bila baangalia. Mais tuna lancer appel mu cadre d'échange, tuna lancer appel muba admin ba groupe commission gisi tulikuwa Kinshasa, mikutano kama inafanyika ya wazalendo,
Hapana kuita watu sababu munaona ni mkongomani mwenzetu tumuite, hapana. Le Congo a besoin de patriotes. Na patriote au muzalendo sio jina, muzalendo ni maakte. Maakte za mouvement sawa hii, haziko maakte za patriotisme. Vraiment admin wa cadre d'échange na ba accompagnateur bake na sisi ekipe yote gisi tulikuwa pale Kinshasa, tunaweza omba kufanya correction na kufanya analyse zenye ziko profonde mu declaration kama na hizi za bwana ba FPDC. Batu banajiretrouver biko kuliste ya AFC ya Corneille Nangaa via nani porte-parole wabo Microbe Mkanyanya Machabo. Vous avez des vidéos yenye peki kuna déclaré mo audience publique Kinshasa. Batu tena tukikutanana beko ndani, hapana. Tusineglige ma situation kama na hizi. En tout cas tusineglige ma situation kama na hizi. Kusema ono ya bakivusie, si bakivusie tuko tunaona. Na ninasema hii audio mu Kiswahili sababu yeye anasema mulingala. Nasema mu Kiswahili parce que je m'adresse au site kivusier et je m'adresse au kivusier. Parce que mon espace linguistique si atuongea Kilingala, tunaongea njo Kiswahili. Tuko na 4 langues nationales na si ba kivusier tunaongea Kiswahili. Alors quand je m'adresse au kivusier, je dois nécessairement parler en Kiswahili. Yana sema mulingala, mais moi je m'adresse au kivusier. Si j'adressais kuba Kinois, si j'adressais kuba Luba, tout ça, non, je m'adresse au kivusier. Na majorité ya bazalendo, base ya wazalendo iko kuba kivusien. Kama nisema kuba kivusien, batu beshaelewa. Ana kalite au abana ka FPDC haina kalite ya kusema kuchina ya bakivusie au basidi kivusie. Mouvement zenye zipo zinafanya kazi, mouvement zenye zinajulikana mkivu. Zinajulikana. Na hata kama mtu anakuwaka, anajua akaseme fulani anapasha kuniongoza, ba fulani banapasha kutuongoza. Hapana kupanda usaliri Kivu, usaliri Sud Kivu, usaliri Kivu mbele ya rais. Rais atuone kama vile atufai. Rais atuone sawa vile atuko ba reconnaissant, atu reconnaître kazi yenye anatufanyia. Museme mujina ya FPDC. Siba FPDC tunaona hivi. Hapana siba kivusien. Amuna ile kalite. Muko deja na mikono michafu. Muko deja ku liste ya AFC. Amuna ile kalite ya kudeklare kujina ya bakivusien au basidi kivusien. Parce que fazi yenu deja inajulikana. Na ndio maana tunasema ku admin wa hii group. En tout cas maassises zenye zinahitaji uzalendo mbele muna analyser avant kulancer ma invitation. Parce que tunaweza kuwa infiltré, batu wakuwa wanaenda bana profiter mu ma décision zetu za kabambi kisha banazipeleka kwa Corneille Nangaa. Neno lingine ni kusema hivi. Kazi iko kubwa. Na kama kazi iko kubwa yenye tuko tunafanya, haihitaji sababu mainite muarme zinakuwa zina soda fulani anaweza fanya kosa. Haiko kusema kama soda fulani anafanya kosa, maana ile movement yote ndio inafanya kosa. Probleme ya kwanza kama kuko soda mwenye anafanya kosa muinite, inakuwa kwa arrêter ule soda na kumutransfere mu ma service zenye ziko compétent selo kosa yenye anafanya. CSNPCC kama soda wetu anafanya kosa, moja kwa moja tuko tunamkamata tunamutuma kama ni kosa yenye iko en caractère pénal, infraction en caractère pénal,
directement tunamtuma kwa auditora. Kama ni dossier ya parquet anaenda ku parquet civil. Ndio tuko tunafanya watu yetu. Lakini huyu ndugu mwenye njo anajiita porte parole, mwenye aligomboa le microbe, mwenye anafungwa ku prison ya Ndolo, mwenye aligomboa microbe, anapita tena kuma réseaux sociaux anasema non, trop c'est trop, si ba FPDC tunata réagir zidi ya nani ya William Amuri ya Kutumba. Est-ce que normalement ils ont la qualité ya kureagir face à CNPCC? Mais qu'on a les qualités. Hein? Tout s'aime. Non, tout a réagir. Sababu basoda banafanya fujo entre les militaires, c'est tout à fait normal. Banafanya fujo, mais vous attribuez la faute à tout un mouvement. Inamaanisha nini? Inamaanisha 1, vous n'êtes pas militaire, 2, hauko administratif, 3, haujui vya haki. Infraction iko inakuwa individuel. Kama tungekuwa tulikometre impunité, atukuarete wala tukufunga wala tukutransfere mtu mwenye alifanya makosa, alifanya maabi, kosa ingekuwa attribué ku mouvement. Mais kama mouvement inafunga mtu na mutransfere mtu ana subir, ana répondre devant ma institution judiciaire, où est le problème? Mais mpaka discours za kusema nonjo vile tunataka reagir, atakimbizwa mpaka atakimbilia fasi fulani. Tuseme kwanza FPDC iko na force ya kutikisa CNPCC fasi fulani. Je crois délégation ilitoka Kinshasa iliongozwa na honorable Bitakwira. Baliona kila batu fasi zabo kichi bako. Hao wengine batatumwa, batafika kila etat major. Benye balikuwa banafika kwenye kulikuwa etat major ya CNPCC Mubaraka, balikuwa banafika na etat major ya FPDC. Ni batu bazima. Mu cadre d'échange kuko batu benye balifika kwenye ku CNPCC na kuko batu benye balifika kuliko FPDC. Est-ce que ni force mbili zenye zinaweza zikapigane? Siko sa vile elephant na antilope ndio bapigane. Mais hatuwezi souhaiter watu kugombana parce que tulisigné acte yenye tulisigné acte d'engagement ya non agression entre sie. Tulisigné acte d'engagement ya non agression entre sie. Mais discours za haine juu ya nini? Parce que batu deja bako ma groupe zingine. Batu deja bako ma parti zingine. Batu deja bako na philosophie ingine nyiko tofauti na uzalendo. Ndio maana buli ma discours wa mahene. Ndio buli maana uli ma discours wa nani wa ma provocation. Parce que batu atuko tena na batu. Tunakuwa na batu biwiliwili, tunakuwa na batu mwili, hatuna na batu roho. Hatuna na batu tena roho, tunakuwa na batu biwiliwili. Mtu kwa nasema no, wakati wa brassage mwenye alikatala kwenda ku brassage alikuwa mtetezi nyuma, alikatala kwenda ku brassage. Il était qui à cette époque? Non, SE wa bataillon chargé na rémunération. Mheshimiwa William Amuri ya Kutumba alikuwa commandant bataillon. Tena mu ville ya Baraka, alikuwa Baraka ya kwa ville. Mais ndio alikuwa commandant bataillon mu Baraka. Et donc kama meme rais kama nafika mu Baraka, commandant bataillon en place, ako na droit, ako na minimum ya kufanya honneur ya rais. Ndio commandant bataillon ni officier supérieur, tena na contrôler eneo yenye ofisi, autorité naingia. Un commandant bataillon mwenye iko mu Baraka, kama commandant région anaingia, ni audience yenye ko favoriser kwa kona na commandant région. Mais NS1 chargé na rémunération mu bataillon tena en distance na Baraka, anaweza kuwa na opportunité, anaweza kuwa na occasion gani ya kuonana na commandant région? Armée haiko sawa vile autorité civile. Armée, un adjudant kuona général, c'est pas facile. Un adjudant comme ça, NS1 chargé na rémunération mu bataillon, kuona un commandant région, c'est pas facile. Mais un commandant bataillon, mwenye kona gérer entité, na commandant région anaingia mwa ile entité, ni audience yenyiko ya kwanza kuonana na commandant région.
Alors, ali déclaré kutokwenda ku brassage en qualité de qui? En qualité de SE chargé mu bataillon? SE chargé mu bataillon anapasha kuwa adjudant. Parce que tunasupose kama selon armée SE wa brigade anapasha kuwa premier lieutenant. SE wa brigade anapasha kuwa premier lieutenant. SE titulaire wa bataillon anapasha kuwa masous lieutenant kule ndio kwenye batagua. Est-ce que dans quelle qualité useme kama non si tenda ku brassage? Parce que derrière toi il y a qui? Mais un commandant bataillon, derrière lui, il y a les commandants compagnie, il y a les SSS, parce que c'est un chef du corps. C'est un chef du corps. Commandant bataillon, c'est un chef du corps. Parce qu'il connaît staff. Il connaît staff. Mais derrière, est-ce un chargé de rémunération? Est-ce qu'il y a un staff? Mon bilan 1. Comme tu sais, bilan 1. Il est bilan 1, il. Mouko 9 sous-officiers. Mwile 9 sous-officiers, où on a pratiqué la rémunération, kule chini. Muko mutation, muko chargé na mutation, muko chargé na discipline, muko chargé na rémunération. Ni batu presque kenda njo bako mule. Sasa wewe unajiretrouver mule mubalo batu kenda. Est-ce que uko utafanya kitu gani cha kusema nitafanya defection, nitashawishi, nitafanya fulani? Kusudi u porte parole siku audio yake ingine yenyewe alifanya, ingine declaration asema no, mwenye alianza kufanya defection, mwenye alifanya resistance. Ya kusema sitaenda ku brassage, troupe yangu haitaenda ku brassage, c'était mtetezi wa Seba. SH chargé na rémunération atafanya kitu gani kuparade cha kukata cha kuambia komanda region ke mimi nakatala hiki. Si pale bana anapasha fungwa. Mais un commandant bataillon kama na déclarer kuparade, unaweza arrestation yake itakuwa subitement. Pour arrêter un commandant bataillon mwingine yake, il faut des procédures. Bon, alideclarer vile ni kutokujua jeshi na kutokujua histoire. Nilipenda kusema vile msamani kidogo sababu wadanganyifu au watu wa kusema uongo wanasikilikanaka sana kushinda watu wa kusema kweli. Lakini tunapenda kama tuko wazalendo wenyewe napatikana humu, tusiingie tena mu maerreur ya kuita watu sababu tunasikiaka fulani na kwaka kule. Hii ndio ma realite yenye tuko nayo. Na hii ma realite nawaza mu cadre d'échange kila mtu iko nayo. Sie bote tuko ba kivusie, sie bote tuko muko ba site kivusie, muko ba tu ya Nord Kivu, muko ba batu ya Ituri, beko humu. Na tunajua problematique. Tunajua difficulté yenye tuko nayo. Tunajua avantage, tunajua umuhimu wa Rais Tshisekedi. Gizi alireconnaître kazi yenye tulifanya, tuliitwa ma force négative, si leo atuitwe tena ma force négative. Tutamudharau je? Na watu ambao wako wanadharau kazi yake ni watu ambao hatuko nao tena. Nina insiste wale watu hatuko tena nao. Kama mnasikia FPDC iko na declare hivi, ni zamani hatukuwa tena nabo. FPDC ilishika kwa ku AFC, ndio maana aba reconnaître kazi ambayo Rais Tshisekedi anafanya. Napenda cadre d'échange ijue hivi. Napenda admin Papa Gilles Mulumba et Papa Héritier mujue vile. Haiko discrimination. Kwa kujenga ifo kutoa biozo. Tusichange tomate nyiko ya mzuri na tomate yenye naoza, tutaozesha zingine. Tutaozesha zingine. Tunapenda tubakie watu ambao watasaidia nchi. Tubakie na watu ambao watasaidia nchi. Yeye huyu porte parole, nitabatumia ma video zake zote. Ana deklare kama revision abako tayari ku revision au changement ya constitution. Ni mshangao tu. Donc unashindwa kuelewa hii FPDC iko mungambo ya nani? Est-ce que hii FPDC iko murade? Parce que RAD ni institution ya défense. Défense ya nini? Ya gouvernement congolais. RAD. Hii FPDC tulisinye nabo murade. Tuko nabo murade.
Na tukitiwa munani mkamaradi inaita watu, inaitaka na FPDC nayo. Kama tukitiwa kwa rais, FPDC nayo inaitiwa. Sasa hivi CSNPCC tuko tunashindwa sasa kulokalize FPDC, tutaitia wapi? Beko wanajiopose na mawazo ya gouvernement. Bo, bako wanajiopose na mawazo ya rais. Bo, bako wanajiopose na mawazo ya rade. Parce que rade ni réserve armée à défense. Asa FPDC inajiopose na mawazo ya rade. Bako ngambo gani? Jua nini bako wanajiopose? Raisi Kisekedi anasema kama kuko probleme mu constitution. Anapuse margima, anasema Shabani hii. We FPDC unapita mbele unasema hapana, vile vya rais hapana. Sasa uko wanani sasa? Mais si SRPCC comme SRPCC, tunaitaka ile ikwake constitution congolaise. Na tuko derrière rais Kisekedi kwa kusema ile constitution inapaswa kuwa changer parce que ce n'est pas une constitution congolaise. Constitution ni kwa makoro. SRPCC si tunaitaka ile inakuwa akoro ya Lemera. Ile constitution inakuwa akoro ya Lemera. Jua nini ni akoro ya Lemera? J'explique un peu. Ni akoro ya Lemera jua nini? Unaweza cheza na bingine bitu byote muinchi, usicheze na souveraineté. Cheza na makuta hakuna probleme, cheza na oro hakuna probleme, cheza na mashamba hakuna probleme. Lakini hapana kucheza na souveraineté. La souveraineté c'est quoi? La souveraineté c'est un pouvoir lié à la terre. Na mkiswahili tunaweza sema imaya. Un pouvoir lié à quoi? Un pouvoir lié à la terre. Un pouvoir lié à une partie, à une portion de terre. C'est ça la souveraineté. Un pouvoir lié à une entité. Imaya. Asa ucheze na makuta, cheza na oro, cheza na bingine, hapana kucheza na hiki kitu kinaitwa souveraineté. Nasikia ndugu, hapana kucheza kitu kinaitwa souveraineté. Asa hii constitution yenyewe CSNPCC tunaita kama ni accord ya Lemera. Ina menace souveraineté yetu. Jua nini isikue changer? Est-ce que ni constitution yenye natia en danger souveraineté? Parce que kama souveraineté yetu iko en danger, kama souveraineté yetu iko menacée, tutaishi wapi? Sababu makuta haina problem. Kama ba ministre kama na banani na ba generaux na wengine ba fulani wanaweza detourner makuta hataimaliza, bataiacha tu. Kama Kongo yetu iko hapa, itabakia tu pale pale. Ba Belge walikula ngapi? Ba Belge ndio wenyewe walitukolonize, balikula maoro, makolta, bakasierite, ba plombe, balikula kila kitu. Me baliacha. Juu baliacha inchi yetu tout entier. Baliacha Kongo yetu tout entier. Si hapa tunaishi hamo. Na tutakufa, tutaacha ingine, batoto wetu nabo batakula zingine. Sababu gani? Sababu Kongo yetu iko pale. Asa kama sie muhidi generation yetu tuna akorde kitu cha kukata kipande kimoja cha nchi yetu. Na ile sheria tuendelee kuyapuye? No. CNPCC tunaitaka ile ni accord ya Lemera, iko constitution congolaise. Hatuwezi pingana na mawazo ya kushanjia hayo. Tutapingana nao namna gani? Kama vile uzalendo. Kama vile tuna reconnaître kazi ambayo Rais Kisekedi anafanya. Nous sommes derrière cette décision ya kushanjia constitution, mais pamoja na wakongomani. Mais tutakuwa pamoja na wakongomani kwa kupiganisha ile accord ya Lemera. Tutakuwa pamoja nao parce que sisi tuko wakongomani. Na hatuna droit ya kukubali sheria ambayo ina menace souveraineté yetu. Ina menace souveraineté yetu. Jua nini? Article 217. Mshaka una nchi moja, nchi zote za dunia. Kuko nchi moja nyingine inaweza kuwa na article sawa 217, 17e article ya constitution. Yenyewe mnaita constitution. Wende Burundi, hakuna sheria inasema vile. Wende Rwanda, hakuna sheria inasema vile. Wende Zambia, hakuna sheria inasema vile. Wende Angola, hakuna constitution moja ya Angola au ya Zambia. Museti 9 voisins betu, mufuye constitution zabo zote kama kuko dispositif moja inasema vile. Dans le cadre des accords, Congo inaweza signer accord ya association
au ya communauté ya kusede au ya kufanya abandon partiel ya souveraineté yake kusudi a gérer kusudi a sauvegarder unité panafricanisme, c'est-à-dire a gérer au achunge ile unité africaine. Anaweza kapane kipande chake cha udongo Kongo, sie tunaweza tukapane udongo wetu, sababu Goma inaingia mfujo sana, au 4 territoire Ruchuru, Masisi, Nyiragongo zinaingia mfujo. Sie bakongomani hapana, tukamate kile kipande tukipatie Uganda na kingine kipande tupatie nani Rwanda. Sababu ya nini? Ya kusauvegarder unité africaine. Ndio article 217. Sasa constitution yenyewe iko amu ile article tuikubali. Bon, sasa kama rais anasema kama ile constitution inapaswa kuwa changer, tutie constitution yenyewe si bakongomani, tutaona hii itatusaidia. Tumuone kama vile ni adui. We mwenye unaona kama we unaona anafanya mubaya, we ndio adui. We ndio kwa mawazo ya wale aggresseur. Ile ni ingine neno ambayo sie tulitaka kusema. Cheza na ingine kitu, hapana kucheza na souveraineté. Hapana kucheza na souveraineté. Na kutokureconnaître kazi ambayo Rais Tshisekedi anafanya kwetu sisi wazalendo, kututosha mkonfiguration ya force negative, anatuingiza mbazalendo, anareconnaître kazi ambayo sisi tulifanya, tuliwindwa kama vile nyama na regime ya Kabila. Yeye anatuweka mumbavu zake, anatuweka mumbavu, anatulea kama vile watoto wa nchi. Kutokureconnaître ile kazi ambayo Rais Tshisekedi anafanya sio ungwana, ni upagani na ni uadui na ni trahison. Nasema vile sababu group ijue na admin ujue na wengine wote ambao watasikia hii declaration na hii audio yetu CSNPCC wote waelewe mambo gani ambayo inapita. FPDC haina kalite ya kusema mujina bakivusie, na iwezi kutusalire mbele ya rais kusema labda na sisi tunaweza kuwa mwile buchafu. Hapana, banasema kama vile FPDC na bana ile kalite ya kudeside ya wala ya kutosha mawazo mu watoto ya Kivu. Nasema mkiswahili sababu watu wa Kivu wasikie, sio sema mlingala. Asante. Tena kwa kumalizia ni ule wa Obela Mwila Dalto, secrétaire général pia porte-parole wa CNPCC, ambayo inaongozwa na Mheshimiwa William Amuri ya Kutumba. Nawashukuru sana. Mtanisamea sababu audio ilikuwa ya mrefu. Audio ilikuwa ya mrefu sababu mambo ni marefu.